Guys, message me on Bigo. Hi. Guys, gustong Bigo po. Tawag na ng tawag, Teng. Tawag ka na naman tawag, mabablock na kita. Gigigil mo na ako. Guys, message me here on Bigo. I will send you message. I will send you my contact. Hi, Yoshi. Hi, Shade. Shade, follow me back. Jers. Jers, follow me back. I'll send you message. I will send you my contacts. Tapos pag mag-chat ka, ito lang yun. Ito yun. Sa gilid. May makikita mo na yung mga message dyan. Ayan, tapos i-chat mo, ayan, ayan no. Ayan, yung i-chat ko sa kanila. Ayan. Ayan, chat ko sa kanila. Sa mga nagme-message sa akin yan, mga chat ko. Naka-paste na yan, naka-copy-paste na yan, kaya mabilis na lang. Naka-copy-paste na yan, kaya send lang ako. Guys, message me here on Bigo. Sa gustong sumaya dyan, chat niyo ako dito sa Bigo ko. Everyone, message me guys. Hi, Peter. Peter, follow me. Hi, Rachel Rich Tumblr. Follow me back, Rachel Rich Tumblr. I'm gonna send you message. Hi, Jeannie. Everyone, message me here on Bigo. I will send you my contact. Hi, BMW. Hi, James. Jai Jonathan. Jonathan, follow me back. I will send you message. Guys, follow niyo ako para ma-chat ko kayo.
Bakit ba ganito na nararamdaman ng puso ko? Paano ba ibig mo magkakaibigan ba naman tayo? Ito ka sa aking kalimig. Pag-ibig ko. Come on, everyone. Message me here on Bigo. Teka lang. Bakit tayo tunay na kakamay? Hi, Will. Will pala be back. Neil, message me, baby. Follow me, I will send you message. Shahir, follow me, I will send you message. Have Amazing, follow me, baby, I'll send you message. Send 300, 500, or 1,000. Kaibigan lang naman tayo. Pag-ibig ko kahit cute ka pa sa aking paningin. Thank you. Guys, message me here on Bigo, guys.